Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Rashmi. ଆମେ ଆଜି ବେଟ୍ ସିଲାବସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେଉଁ ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ପାୱାର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେ ସବଜେକ୍ଟଟା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟେନ୍ ନୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ବହୁତ ଜଣ ଅଲରେଡ଼ି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲେ କି ରଶ୍ମି ତମ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟେନ୍ ନୋଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କର। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ମୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟେନ୍ ନୋଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏଇ ନୋଟ୍ଟା କରିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ଙ୍କର ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ପାୱାର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ମୋର ନୋଟ୍ ବନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍କୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ନୋଟ୍ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ନୋଟ୍ରେ ଆମେ ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ପାୱାର ଇଣ୍ଡିଆର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବହୁତ ଥର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିସାରିଛି। ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ କିଏ ଥିଲେ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ମାରିବା ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ। ତାପରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କାଲକାତାଠାରେ ଥିଲା କୋଉ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ନା ଆକ୍ଟ 1763 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଏଇ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମର ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କାଲକାତାଠାରେ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲେ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। ଇଏ ଆମର ବେଙ୍ଗଲରେ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିବା। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସକୁ ସେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସକୁ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭାରତରେ ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଫାଦର ଅଫ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆମର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଯେଉଁ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟକୁ ଆମର ବେଙ୍ଗଲୀ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ଆମର ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆମର ଯେଉଁ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ କେଉଁଠି ନା ବେଙ୍ଗଲରେ। ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ତାକୁ ଆମର ସନସେଟ୍ ଲ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଲର୍ଡ ୱେଲସେଲି। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଯେଉଁ ଆମର ସବସିଡିଆରୀ ଏଲାଏନ୍ସକୁ ସେ ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନିଜାମ ଅଫ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଆମର ଯେଉଁ ସବସିଡିଆରୀ ଏଲାଏନ୍ସକୁ ଆମର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜାମ ଅଫ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆମର ଯେଉଁ 2024ରେ ଆସିଥିଲା ଏଇଥର ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ସେ ଏଇଟା ଦେଇଥିଲା କି ଅପସନ୍ରେ ନିଜାମ ଅଫ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ନିଜାମ ଅଫ୍ ଔଦ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ କି ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ ନିଜାମ ଅଫ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନିଜାମ ଅଫ୍ ଔଦ ତାହେଲେ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ନିଜାମ ଅଫ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବେ ସମସ୍ତେ। ଏବଂ ଆମର ଲର୍ଡ ୱେଲସେଲଙ୍କୁ ଆମର ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆମର ଯେଉଁ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ବେଙ୍ଗଲରେ ମାନେ ଆମର ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର ଭାବରେ ସେ ଆମର ଫେମସ୍ ଥିଲେ। କିଏ ନା ଲର୍ଡ ୱେଲସେଲି। ତ ଏତିକି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଲର୍ଡ ୱେଲସେଲଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କାଲକାତାରେ ଆମର 1800 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ କଲେଜ ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କିଏ? ଆମ ଲର୍ଡ ୱେଲସେଲି କାଲକାତାରେ 1800 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ କଲେଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେ ଯାଇଥିଲା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ବେଙ୍ଗଲ, ଏବେ ଆସିଲା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଆସିଲେ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍। ସିଏ ଆମର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଦେଖ ସିଏ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1833 ଅନୁସାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ହେଲେ। ଆମର ଯେଉଁ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍ ଆକ୍ଟ ଆମର 1833 ଅନୁସାରେ ସେ ଆମର କ'ଣ ହେଲେ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ହେଲେ। ସିଏ ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। 1829ରେ ଆମର ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାକୁ ସେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେସନ୍ ଆମର ଆସିଲା ମାକାଉଲି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଏଇଟା ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ରେ ଅଛି। ସେ ସମୟରେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ ନା ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେସନ୍ ଆସିଲା ତାକୁ ଆମର ଆଣିଥିଲେ କିଏ? ମାକାଉଲି ଆଣିଥିଲେ। ତ ସେ ସମୟରେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତ ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆମର ଯେଉଁ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଏସବୁକୁ ଆମର ଆଣିଥିଲେ କିଏ ନା ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। ଆଉ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ବମ୍ବେରୁ ଥାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। କେବେ? ସେଟା ଚାଲିଥିଲା 1853ରେ। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବେ, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବି ଆସିପାରେ।
तो लॉर्ड डेलहाउसी आमर रेलवे लाइन पोस्ट ऑफिस आउ टेलीग्राम को आनी आमर फास्ट रेलवे लाइन आमर बॉम्बे रु थाने पर्यंत 1853 चलथिला एवं से कौन करनी ना जो आमर डॉक्टरिन लैब्स सी आमर स्टेट पे आनी डॉक्टरिन लैब्स आमर किए आनी ना लॉर्ड डेलहाउसी एटा मते बहुत थोर क्वेश्चन ले आसी सॉरी बहुत थोर एग्जाम रे आसी एटा डॉक्टरिन लैब्स आमर किए आनी ना लॉर्ड डेलहाउसी आनी एवं से जो डॉक्टरिन लैब्स टा आमर सर्वप्रथम कोडी इंट्रोड्यूस हेतिला ना सातारा ठारे इंट्रोड्यूस हेतिला आउ जितेबेले हाँ ओट्स डिस्पैच जितेबेले आसिले हमर सेतेबेले गवर्नर किए थिले ना लॉर्ड डेलहाउसी थिले आमे सेठी पढ़ले कोन जितेबेले माकाले आसीथिले इंग्लिश एजुकेशन को नेकी सेतेबेले हमर गवर्नर किए थिले ना लॉर्ड विलियम बेंटिक बट एठी जितेबेले ओट्स डिस्पैच हमर आसिले सेतेबेले हमर गवर्नर थिले लॉर्ड डेलहाउसी एबे आमे वाइसरॉय ऑफ इंडिया विषय पढ़िबा सी तो गला गवर्नर जनरल विषय एबे आमे पढ़िबा वाइसरॉय ऑफ इंडिया तो हमारे भारत प्रथम वाइसरॉय किए थिले ना लॉर्ड कैनिंग थिले एक्ट 1857 अनुसार हमर भारत प्रथम वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग थिले प्रथम यूनिवर्सिटी हमर कोलकाता बॉम्बे मद्रास ठारे ओपन हेतिला हमर फर्स्ट यूनिवर्सिटी हमर कोलकाता बॉम्बे मद्रास ठारे ओपन हेतिला आमर जितेबाला 1857 मसीह सिपाही विद्रोह चलता से टाइम रे हमर वाइसरॉय किए थिले ना लॉर्ड कैनिंग जितेबाला हमर सिपाही विद्रोह चलीथिला 1857 मसीह से समय हमर वाइसरॉय थिले लॉर्ड कैनिंग तापर आसिले हमर लॉर्ड लिप्टन से हमर कोन आनिथिले ना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हमर आनिथिले लॉर्ड लिप्टन हमर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को आनिथिले नेक्स्ट आसिले हमर लॉर्ड कर्जन से हमर जो पार्टीशन बेंगल बेंगल को हमर दुई भाग रे विभक्त करथिले सेटा हमर केबे हितला ना अक्टोबर 16 1905 मसीह रे हमर बेंगल को से पार्टीशन करथिले नेक्स्ट आसिले हमर लॉर्ड रिपन तांको हमर फादर ऑफ लोकल सेल गवर्नमेंट हमर कोहा जाय लॉर्ड रिपन को हमर फादर ऑफ लोकल सेल गवर्नमेंट कोहा जाय आ से हमर गुटे इल्बर्ट बिल एक्ट आनथिले जोथिरे कि इंग्लिश मानकर केस को भारतीय माने लड़ी पारिबे एडा हमर लॉर्ड रिपन आनिथिले एडा हम वाइसरॉय मानक विषय रे पढुचंदी तापर आसिले लॉर्ड फेरिन से हमर तबले आईएनसी प्रतिष्ठा हैला से समय रे हमर वाइसरॉय थिले जेतेबेले आईएनसी 1885 मसीह रे प्रतिष्ठा माने प्रतिष्ठा हैला आ आईएनसी को हमर प्रतिष्ठा के करथिले ना एओ ह्यूम हमर प्रतिष्ठा करथिले से समय रे हमर वाइसरॉय थिले लॉर्ड डुफेरिन तापर पढ़िबा लॉर्ड मॉरेली मिंटो को विषय रे से हमर कम्युनिकल सिस्टम ऑफ वोटिंग को आनिथिले लॉर्ड मॉरेली मिंटो हमर कम्युनिकल सिस्टम ऑफ वोटिंग को आनिथिले तापर आसिले हमर लॉर्ड हार्डिंग से कौन करथिले ना हम जो बेंगल जो पार्टीशन हेता ताको हमर से कैंसिल कर देथिले 1911 रे हमर जो बेंगल जो पार्टीशन हेता ताको हमर कैंसिल कर देथिले बट हमर जो पार्टीशन हमर के करथिले लॉर्ड कर्जन बेंगल को हमर पार्टीशन करथिले लॉर्ड कर्जन बट ताको कैंसिल करथिले हमर लॉर्ड हार्डिंग ए दीटा पॉइंट को मन रखिबे आ से कौन करथिले ना हमर जो कैपिटल हमर जो कलकत्ता हाँ कैपिटल जो हमर कलकत्ता थिला ताको हमर दिल्ली को शिफ्ट करथिले सेटा केबे करथिले ना 1911 करथिले नेक्स्ट पढ़िबा हमें लॉर्ड चेम्सफोर्ड को विषय रे जितेबेले हमर जालियाना बाग हत्याकांड और राउलात एक्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलथिला से समय हमर वाइसरॉय थिले लॉर्ड चेम्सफोर्ड तापर आसिला लॉर्ड इरविन से कौन करथिले ना जितेबेले साइमन कमिशन हमर आसिला 1928 रे जितेबेले हमर साइमन कमिशन आसिला 1928 रे और दांडी मार्च जितेबेले हमर स्टार्ट हितला मार्च 12 1930 रे सेतेबेले हमर वाइसरॉय थिले लॉर्ड इरविन आ फर्स्ट गोलटेबल बैठक भी जेतेबेले स्टार्ट हितला सेतेबेले मथ हमर वाइसरॉय थिले लॉर्ड इरविन
तो राइज ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया रो जेतिक भी पार्ट रहिला मु नेक्स्ट वीडियो रे नै आसीबी। आई होप आपण मानको वीडियोटी भल लागिथिबो। आपण माने जदि भी आपण माने नोट बनै नाहंती ताहले नोट बनै कि आपनको रिवीजन स्टार्ट करंतु। जेहेतु गोटे वर्ष टाइम अछि आम हातरे बट दिन बहुत शीघ्र पळेबो। आपण जेते प्रिपरेशन कले भी आपनको जेतेबेले एग्जाम टाइम आसी जिवो सेतेबेलको आपनको लागिबो कि मो प्रिपरेशन बहुत वीक अछि। तो एबेठू आपण आपनको नोट बनै कि एबेठू रिवीजन करबा स्टार्ट कर दियंतु। तो आई होप आपनको वीडियोटी भल लागिथिबो। जो माने नुवा चैनल को सब्सक्राइब कर देबे।